dibina oleh kerajaan negeri pada kedua tebing sungai bermula dari jeti dataran luar Sungai Melaka hingga ke jeti Taman Rempah. Siasat ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk beriadah. This 9 kilometers promenade on both sides of the riverbank was built by the state governor as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Melaka. It is also popular among the local people and often used for recreational area. This promenade runs from Dataran Mall Sungai Melaka all the way to Taman Rempah Jati. Bersebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka, di sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu adalah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para pesuara. Sekarang bangunan ini telah disesuai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan pemerintahan. Tetapi terbentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai pusat. Next to Gas Candidata is an old warehouse that was once used as storehouse for the goods traded and farmers furniture. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Pirsak Table and has an automotive food center, unified several restaurants and several shops in Melaka. Sebelahnya pula ialah tapak Gresham Universal yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-19. After the Dataran Sungai Melaka Jati, on the right is the Bastion Mill. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. ，deretan kedai yang diberi nama sebagai Perasaan Zelda. Kawasan ini adalah antara kawasan memandangkan sendiri yang terdapat di Melaka memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are short rooms known as the Software area. This is the major tourist attraction of the British settlers and great building of the city. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka, and they are situated within this area. Selepas kawasan Gambus, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi pusat jualan pendapat seperti Internet Cafe, internet barang sebelah kiri sungai terletak dalam perkampungan masyarakat Baba dan Noni. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cedera-hati dan barangan handphone. Right beside Taramuni, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, coffee service shop, and internet cafe. Is the Baba and the village. Here you will find many shops and hotels and festivals. Di sebelah kanan tuan-tuan dan perempuan ialah padang biru. Padang biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Jalan Laksman, Jalan Seraya, Jalan Padang Haba dan Kampung Jauh. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat menikmati beberapa barang kosong Melaka. Having passed the row of shop houses in Angelika, we have come to Paramuni, which is Angola. Paramuni is a meeting point of several routes such as Jalan Anjika, Jalan Laksmana, Jalan Raya, Jalan Malakaba, and Kampung Jauh. Here we can find boleh melihat deretan rumah kedai yang terbuat siap upaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been bringing down to face the river just as the frame of the sea. You can see how the buildings on the land under the wall was painted
by the local Christian Corporation Ministry of Tourism, Arts and Culture. These murals portrays the diversity of races and culture in Malaysia. Sebelum melintasi jembatan Angkor, di sebelah kanan ialah pasar awal Bandar Laut yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960. Di sebelah kanan juga adalah kawasan Medan yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Mancur Irama. On the right side, state government has built a recreational area that features a river town. During nighttime, visitors can enjoy this particular land with musical aspect. Beside this recreational area, is one of the oldest markets known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Their grand fishing boat with black clay building supplying fresh fish to the market. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Angkor. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada depan. In front of the view, there's a bridge known as Hatuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights wiping the rivers and creating a Selepas renovasi jambatan Angkor terletak Dewan Angkor. Dahulunya Dewan Angkor digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri, tetapi kini kawasan perwakilan Dewan Angkor telah dimajukan dan dikenali sebagai Angkor Mall. After the Hatuah Bridge, on the left is Hatuah Fort. Long before, Hatuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hatuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hatuah Mall. Opposite Hatuah Hall, you will find the famous Cafe C. This cinema operated in the 1960s now Di sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat pembuatan jenis pokok kayu batu. Kawasan ini peruntukkan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang habitat tepi sungai dan belah. On the right side of the river, you can see the growing of non-fiction. This area is natural habitat for species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve this tree as they help to prevent erosion of the river. Para pengunjung setia, sebab di sungai ini juga terletaknya rumah Melayu Islam
Rumah perkemasan ini dibina dengan berkonsepkan diisi pada tahun 1922. Salah satu keinginan rumah ini adalah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan pagu, tetapi pasang dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperkuat daripada batang nipah. Ladies and gentlemen, you will find an updated and contemporary traditional house which was built in the London almost. One of the main features of this house is that it was partially built with wooden pattern, more interesting. 是海风来的，是不是风伞啊？ Tidak berapa jauh dari rumah Dimas terletak rumah Villa Sultan. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim dan Datuk Kemal Haji Sultan. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenungan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata laut. Rasa adalah percuma. On the left, you see a house which is built with Iran dalam tayangan. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Kampung Wara bersempena dengan nama Pesuruh Jayapaya pada masa itu Ibu J. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar pada belakang bentuk kampungan ini yang mana tapak kampung Montero dahulunya adalah di kawasan Paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menara, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula berniat daun pasir pipa untuk dibuat buah. Kini kampung Moten juga dikenali sebagai museum hidup yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Ladies and gentlemen, on the left, you will see a marine village called which was named after the local commissioner, J.F. He was a well-respected man and played a very important role to settling residents of Unity Village, which was once a school to 50 religions. Since the early 1950s, today Kampung Moten is known as one of the historical places to the state government of British residents and state government of London come together to conserve film traditions, freedom, and to manage the preservation and restoration efforts of and financed by the state government. Ada. Jadi ini ada. Di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Gempar. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Pangkalan Lama atau Old Dock. On the right side of the river, this is the first jetty of the Malacca River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Gempar is known as the river for Australia. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we will begin